अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आपको आज बताएंगे। एक तो वो जो सुर्ख लकीर थी वो मिट गई है। इमरान खान ने कहा था कि कोई भी मुझ पर सुर्ख लकीर नहीं लगा सकता, सिर्फ इस मुल्क की आवाम लगा सकती है। तो आज जो असेंबली के अंदर जो इजलास जारी था वहाँ पे इमरान खान के जो है वो पोस्टर तस्वीरें लेके लोग बैठे थे और तमाम टीवी चैनल्स ने वो जो मनाजर थे वो दिखाए। ये वही इमरान खान हैं जिनकी तस्वीर दिखाना, जिनका नाम लेना अगर ज़रा सा आ जाता था तो फ़ौरन कैमरा जो इवन गवर्नमेंट का जो चैनल है पाकिस्तान टेलीविज़न वो हटा देता था। आज तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं। तो आपको एक तब्दीली नज़र आ रही होगी। उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी की क्या औकात है, नून लीग की क्या औकात है और इनकी ये औकात किसने बनाई है। क्या इसमें ये खुद कसूरवार हैं या इसमें कोई और कसूरवार है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जी इमरान खान जो है उनका पोस्टर, उनकी तस्वीरें और कुछ हम आपको दिखाएंगे वीडियो बीच में कि वहाँ पे लोग जो हैं वो असेंबली के अंदर इमरान खान की रिहाई के नारे लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि इमरान खान के साथ गुफ्तगू करने के लिए, डील करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही थी। उसके अंदर डराया धमकाया भी जा रहा था। फिर आपने देखा कि अलकादर का जो केस है उसको बार बार जो है वो अर्जेंट किया गया, उसको लेट किया गया। तो ये सारी चीज़ें पसे पर्दा आपको जो है वो कोई मैसेज देती हैं, कोई ऐसा पैगाम देती हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। आपको याद होगा कि जो नवाज शरीफ साहब हैं इनके ऊपर भी पाबंदी लग गई थी कि बिल्कुल इनकी कोई स्पीच नहीं आप सुना सकते, इनका कोई वहाँ पर जो है आप तस्वीर नहीं दिखा सकते। लेकिन फिर अचानक आपने देखा कि पहले मरियम साहिबा सामने आई और फिर मरियम साहिबा के साथ ही जो है वो नवाज शरीफ की तकरीरें चलना शुरू हो गई। किसी ने नहीं पूछा कि ये कैसे चलना शुरू हो गई, इसके ऊपर तो पाबंदी थी। तो मेरा ख्याल है आज भी कोई जरूरत नहीं रखता। बहरहाल दबे लफ्ज़ों के अंदर ख्वाजा आसफ, जवेद लतीफ़ और ये अपनी बेबसी का इजहार करते आपको नज़र आते हैं। शुभ शुभ कैसे हो रही है और ये एकदम से जो है ये तवीज़ कहाँ से हो गए हैं कि जनाब मुज़ाकरात करने ही करने हैं। तो ये उनकी बेबसी जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही होगी और इस बेबसी का सबब मौजूद है। ये बिला सबब के हो नहीं रही है। तो मतलब कहने का आपको ये है कि इमरान खान जो एक सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़े हो गए इस सिस्टम के खिलाफ। अब सिस्टम भी थक चुका है और बहुत सारी ऐसी इंडिकेशंस जो हैं वो आ रही हैं। रायन ग्रिम जो एक जर्नलिस्ट हैं अमेरिका के, मोहित पीरजादा ने उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने जो बात की कि अगर एक इतना नामवर जर्नलिस्ट अमेरिका के अंदर ये बात कर रहा है कि भाई अमेरिकन लोग ये समझते हैं कि जी इमरान खान जो है वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे डोनाल्ड ट्रंप है यहाँ अमेरिका के अंदर, वही कुछ इमरान खान के साथ हुआ है और वही कुछ इमरान जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है। और अगर वो ये समझ रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप क्या रोटी को चोची कहता है, उसको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। और इस तरह की बातें जब होना शुरू होती हैं तो फिर बड़ी सारी जितनी भी बड़ी बड़ी लकीरें होती हैं, सुर्ख हों, ब्लैक हों, ग्रीन हो, वो मिटना शुरू हो जाती हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जैसे मैंने आपको कहा कि नून लीग की क्या इज्जत है या नून लीग का किस जगह पे पहुंच चुकी है, क्योंकि जब आपके पास आवाम का साथ नहीं होता, जब आप आवाम के वोटों से नहीं आते तो फिर इसी तरह की जिल्लत और रसवाई जो है वो मुकद्दर बनती है। मरियम साहबा ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि जनाब इमरान खान का हीटर उतार लेंगे और ले लेंगे वापस। आपको याद होगा कि इमरान खान ने अमेरिका के अंदर एसी उतारने की बात की थी, लेकिन उससे एक चीज़ साबित हो गई थी कि उन मियाँ साहब को एसी दिया हुआ था। आपने देख लिया कि इमरान खान ने पूरी गर्मियाँ कैसे गुजारी। अलबत्ता वो हीटर उतारने की बात की, उसका जवाब मरियम साहबा को इतवार के रोज़ मिला, जब इतवार के रोज़ जो है अडयाला जेल के दरवाजे खुले और इमरान खान से जाके मुलाकात करवाई गई। तो उनको बता दिया गया कि आप अपनी टाइमिंग के अंदर रहें, जितनी आपकी टाइमिंग है, जिस तरह आप जीत के आई हैं, जिसने आपको जिताया है, आप उतनी बात करें और आपकी वही बात मानी जा सकती है जो आपको हम कहेंगे, फिर आप हमें कहेंगी। आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी की औकात भी दिखा दी गई है। उनको भी बता दिया गया है कि आप लोगों की भी कोई सियासी कद काठ या औकात नहीं है, क्योंकि जो सेनेट के चेयरमैन थे यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने कल बड़ा जनाब डींगे मारी कि उन्होंने
اعجاز چودھری سینیٹر کا جو ہے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے اور کہ جناب ان کو کر دیا، اور اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہ کر دیا۔ آج جناب وہاں پر جب وہ ان کو لینے کے لیے گئے ہیں تو ایک جیلر جو ہے، ایک سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے، اس نے یوسف رضا گیلانی کو اس کی اوقات دکھا دی، اس نے کہا چلو نہ سوچتا ہوں، کوئی نہیں گا اعجاز چودھری۔ یعنی یہ اوقات ہیں ان لوگوں کی۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بے توقیر کر دیا انہوں نے ایک سینٹ، کتنا بڑا، یعنی کہ آپ کی جو اسمبلی ہے اس سے بھی بڑا ادارہ ہے، اور اس کے آپ چیئرمین ہیں اور آپ کی ٹگے کی اوقات نہیں ہیں، تو پھر آپ باتیں کرتے ہیں۔ او بھائی جب آپ بیساکھیاں لے کے آئیں گے، جب آپ ہرے ہوئے ہوں گے اور آپ آ کے مسند پہ بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ اوقات بھی آپ لوگوں کو دکھائی گئی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے پہلے ان کو ہلا شاہی دی گئی ہو کہ چلو بھیجو جی کر دیتے ہیں، اور بعد میں یہ کر دیا ہو تاکہ ان کو بتایا گیا ہو کہ تم لوگوں کی اوقات یہی ہے۔ تو یہ ساری جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت پاکستان کے اندر، تو آنے والے دن جو ہیں وہ بہتر نظر آ رہے ہیں۔ پشاور کے اندر جو آرمی چیف نے گفتگو کی، وہاں پر بھی آرمی چیف نے کچھ اس طرح کی باتیں جو ٹکر میں نے دیکھے ہیں کہ غلطیاں جو ہیں وہ انسانوں سے ہو جاتی ہیں، لیکن غلطیوں کے اوپر ڈٹے رہنا جو ہے وہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، وہ اس سے بڑی غلطی ہے۔ بالکل یہ صحیح بات ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان کو اگر غلطی کوئی بھی کرے، چاہے وہ کوئی عمران خان ہو، وہ نواز شریف ہو، یا وہ کوئی آرمی پرسنل ہو، یا کوئی بھی ہو، اپنی غلطی کی طرف رجوع کرنا جو ہے یہ عین عبادت بھی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب عمران خان کو جس طرح لوگ دیکھتے ہیں اور وہ غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو عمران خان کی غلطی کیا ہے کہ اس نے ہیلتھ کارڈ جو ہے ان غریب لوگوں کو دیا، اس نے سیرت النبی کے اوپر ایک یونیورسٹی بنا دی، اس نے جناب لوگوں کے رہنے کے لیے جو ہیں وہ ایسی سرائیں بنا دی جہاں پہ لوگ رہتے تھے، اس کے بعد جناب اس نے لوگوں کو گھر دینے شروع کر دیے۔ یہ ساری چیزیں عمران خان نے کی۔ اب یہ غلطی تھی یا نہیں تھی یہ تو عوام فیصلہ کرے گی، لیکن دوسری طرف جن لوگوں کے اوپر، جنہوں نے ملیں بنائیں، جنہوں نے فلیٹس بنائے، جنہوں نے اربوں کی جائیداد بنائی، جنہوں نے جناب پچھلے 40 سال سے پاکستان کی عوام کو لارا لگایا کہ ہم اپنے آپ کے لاہور کو پیرس بنا دیں گے، ہم اس ملک کو پیرس بنا دیں گے، وہ پیرس تو دور کی بات، وہ ہم بنگلہ دیش، ہم افغانستان، ہم ایتھوپیا، اور ہم سارے ان لوگوں سے یا ان ملکوں سے بھی پیچھے چلے گئے۔ تو پھر اب یہ عوام ہی نے فیصلہ کرنا ہے کہ غلطی کی کس نے ہے، غلطی ہوئی کس سے ہے، اور رجوع کس کو کرنا ہے۔ عمران خان کا کام لوگوں کے سامنے ہے، اسی لیے آج عمران خان ہر دل کے اندر دھڑک رہا ہے۔ 90% پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان کو چاہتے ہیں، اس کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں۔ تو بالکل غلطی کا ازالہ بھی ہونا چاہیے اور غلطی کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے یہ میسج جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے ہے کہ اگر آپ چور رستے سے آئیں گے، اگر آپ عوام کی منشا کے بغیر آئیں گے، تو پھر آپ کی اوقات آپ کو بتا دی جائے گی، جیسے چیئرمین سینٹ کو دکھا دی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔